Tibrasha Amjani Anganwadi Centerni Zai Klajagia Naikujagia Mabri Wai Funukak Tombo Tabu Pano Tibrasha Amjani Anganwadi Centerago Kaham Hamkrai Manyako Ovitino Complicacy Fuka Laitana Bishi 2023 ni January Shalmari Shimi or Bishi 2024 July Tani G Chalmari Jara Shal Kaduma Anka Anganwadi Habanogo Dryogni with the Milli Rang Manya Nay Tiri Ompinogor ICDS Habanok by Kobza Kurung Anganwadi Center ni Warkaro Ompinogor ICDS Habanogo Fai Udang Lati Nang Lati Nunglaja Patago Ompinogor ICDS Habanok ni Koroktam Supervisor Rock by Joto Warkaro Kok Salemani Bishinte Warkaro no Kokruka Supervisor Song Jaja Midday Mill ni Manthai Tongmani O Tali Bishingono Rezak by Night Uni Worker Song CDPU Sopon Debnado Kok Sinsamani Nunka Obohai Ompinogor ICDS Habanogo Joto Korokbre Supervisor Rock Tongo Abori Bishingo Koroksa Baigo Debruma Mungo Supervisor ni Bishingo Jaja Agarwari Setat Tongo Borogno Midday Mill ni Rangmani Tongo Yaba Tai Koroktam Supervisor ni Tituljak Agarwari Setat Tamani Midday Mill ni Rangmanya Naklai Padimorto ini aboni yagulo Koktuma Tunai Oji Debruma Ompinogor ni MLA Pathanla Jomatiano Koktubai Gay Kok Sumani yagulo MLA Pathanla Jomatia Koktuma Thonel Buskango Tao Shaka Nanedi Shimakli স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য Hotel Bukuksong Borong Menang Shar Pathanlal Bayo Chung Kreng Tongo Malayan Kok Salainai Oboni Tuyi Hello Dibor Kaham Shar MLA Pathanlal Jamati Damkha Dibor Kaham Borong Menang Shar Nini Baino Khobjak Bidan Sabha Oro Ompinogor ICDS Habanogo Protekti Center ni Workers Rock Thanai January Mas Talni Tini Shak Jora Borok ni Midday Mill ni je bill habia sare jongno toktoi dail chesuri sari maya parents sok sare jongni parents bai kotujak tongbai khani or nanglajak obono tuilen ni knowledge to tong bobo hailok sar Play kesini selancar di tak wajib hambai ano phone interview ni bising tikar ngoni bagai knowledge to ani thanigo na authority ba department ni torof theke knowledge to rizak ya karena এমনি তো ডিপার্টমেন্টনি ব্যাপার বা সমস্যা না তো ইয়ানি থানিগো না যারা আইসিডিএস সেন্টার রান খাইনাই বাসিনি আং দংনাই ওয়ানি নলেজ আইসিডিএস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নাই যা সিজিপি নাই বড় ওয়ানি নলেজ তাবুক জরা তো ইয়া কোনো সাইমিয়া ব্যাপার স্যার তাবুক যেহেতু আপনি নলেজ কলাই খাবা স্যার বস কাংনি Tal logo borong ni je manthai soktai rok chere manthai soktai rok tui kisisa borong ni doptor bai krung nai chai tok mong khau to dong sar অবশ্যই ani assembly bisingo প্রায় 171 টা মতো চিনি এডব্লিউসি সেন্টার দঙ্গো স্যার আ জায়গা তো চিনি যারা চলাই 0 থেকে 6 বছর যারা দংনাই চলাই রাও স্যার বরকনি প্রোটিন বা মাল্টিভিটামিনস বড় সময় মতে বড় কাহামা চাথং হিনেছে যে যারা সরকারনি তরফ থেকে ও ব্যবস্থাপনা খাইজাক দং কেবা অবশ্যই বড় থানিগো আ ফ্যাসিলিটিস কাসার মাজারো সই দং মানে আমতো বেলাইখানে চাইয়াখলাই নাই স্যার স্যার আং আনি তরফ থেকে তাবক যেহেতু আং সাইমাখা অবভিয়াসলি যে মানসাক জতে আং করংনাই ডাইরেক্টর লেভেল ডাইরেক্টর ব্যাংকক সানাই স্যার daktiनो o je problem tomar no daktin solution khainani bagai nangkangke ang tabok CGP kok sanai sir pone pore ang director kok sanai sir da bele hambai sar jorade mane bagai khane mangkhana khapani da hoda bukuksong rangchak tripura hani mungrang sajula Ompinogor nino candidates orabo lukorok bai asu khamplai rijangnai sar Pathanlal Jamati ni khuktui kok mar khachung buskangni salona borongni obo solution nai kok rijak tabuk sung sakawata ha thangnai kok salainai bosuk jorotui borokni jingjal CDPU borotong puila sung saitolainai bisingo hablainai saka thongnai je hall bisingo borok kopulung khorang sung saka thongnai na
खापांनि दाखोथाय बुख्रुगसं हायना हाय कक सिलचालाय फिरजाक खरक बुरै सुपारभाइजार नि बिसिङाव खरकसानि हिंगाय क्लियर बरकनि कुनो पेन्डिं ग्रै मिड डे मिल नि बिल जे फाइमानि ताइ काइ खरक ताम सुपारभाइजार नि क्लियर या तामुंगै खरक ताम नि कसा खरकसन तामुं कसाया कक सिलचालाय मं जों आसा नरके सालिंगा दे मैडम सं प्लीज मासा नो त्रेबा हा चारटा सरबायजा मिसिङो एकजन चारजना सरबायजा खब्रै इनके केहाय सरबायजा क्रय बतु थामि बं सिया अफिसो फैया ब्राउ सेक्टर ले माहा वर्कार मामं बिनित मामं बायगो देबरमा बाइगो दे बर्मा बिनि फोन नम्बर दङ दे क्रय हाय थिला उत्र बेंति ओके आं कालेक्शन खेनाय नं नै बागिया न ता तलाबो थांगे ब्रह्मनां प्लीज मैडम ब्रह्मनां विकास देबरमा मिनिस्टार बाय क्रुंहा एमएलए बायफो क्रुंहा तिंकुराय सार बायफो सुंक्रुनाय लाइफ आसनाय सारिवो ऑफिस थांगे तिंकुरायनि जेहेतु दप्तर अबो नंनै सल्यूशन जों हापांनि मकलत लांनाय हापां बरंग रिखाइसे ब्रबो मायनाय आरि एखाय ब्रफरि माया ताबो जेमन नं रमानखेसे नफो सरायदों सारनां थांनाय हायब्ले ताबो बबो हाय नर फिजिक्स का सब बबो हाय थांलाय बबो हाय सालाय कर सार संले साबु ब्राउ मुहा खेमिया ब्राउ तो बिल स्टाम्पाय रिहा इनके ब्राउ से पास किया उरां रिनेले आलादा से ब्रो नै महासे गलति र नु देन र गलति ले क्रने बो सार संले क्रय नि सान्दाने बुंलात माफि रोहिदा पारा सर हाय हाय मा क्रन फिगा दाइसा बबो हाय ताबु ताइ बसे कक सामै सुपारभाइजार नि बिसिङाव खरकसनि बिल क्लियर ताइ कथानि क्लियर माया कुबुइ दाबो आबो तो आबो कुबुइ न आंबो जों साइमन आबो যখন ওয়ার্কার সাকা যে বন সেক্টরनि मांखा ताइ कोनसोंले माया तांगै माया যখন आबो किसा गखाय नायखा सालायराय नायमोन आबो कुबुइ न किन्तु आबो बाहाय केंखा आबो साइमिया एक्चुअली आ टाइमो किसा प्रॉब्लम मां ना तामनि गांकाय बाक्सानि मेन उपमा गांकाय रां फाइनाय हिना आसामान दो इलेक्शननि सिगां रां फाइसना जे रां तमनि रेडी तमनि जे बिल रे तमनि बन रिनाय हिनै रि पाइखेना बिस्केदा रां फाइनाय हिना आसाय तङै इलेक्शन डिक्लेयर मा बगै रां सकलिया आबन बगै रिमालिया नि बुदा प्रॉब्लम सर सेम प्रॉब्लम ताइ खरकसा बसिं मालायनाय थासिं बसिं यांग क्रन लांलिया सर नि ले बबो हाय नि सेंटारला अबो हाय मंदा अमतैनो सर प्रॉब्लम दङ माने वाकारक सामानि तैनो आंलाय मानखा चंखा बरंनो परे औको नवेम्बर मासनि मायाता आंलाय बिल जमा रुपाया हांगाय बिल रो बेट्रि खायजाक परे आं साका बकार नरं मानखाना औको बैंक अपडेट खाइ तुक दिहिन सामानि प्रोकाय परे अपडेट खाइ तुक आंखाय औको नवेम्बर मास से तंखता माया एमतै तंखता सारनि गुड टाइम्स काय प्लुटुर अंकल कुकुबुइनो अब कुबुइनो बरक कथामनि आनारो जेता सेन्डार तमने बर रिउइ मानजाया हापानि थामे माहानिया बाय जों ताबो आइसा अरावो केबो बिल बानाय तंग बिल क्लियर तंग र केबो बिल मानाय र हाया ब्राउ बो सेक्टर दाबो ओमपी 2 दो आबो 2 नि 1 2 ना तो नामा 2 ओमपी 2 मरो कन्फ्यूज तंगखो 2 ओमपी 1 नि सेक्टर ब्राउ फाया तुइ दु तो ओमपी 2 ओमपी 2 3 आर ओमपी 1 अच्छा खरकसा जे क्लियर इंजाक सादिया ना जों मैडम मेकौ सलायो ना काइसे जतन सादि दिनि सार उ फाइनान्स जे सीडीपीयू सय खलायफोरो खरकसा सीडीपीयू दे खरकसा सुपारभाइजार दे ओमपी बासालाक तंग ताइ बाकिनि सुपारभाइजार लेखनि आफोर सोंना तंमोन बला सार आं खाहाय जागता ठीक আছে आबो बुजिखा बिनि गाबिले तदा तंग ताबो बिनि दुसे कारण आबो हायंखा जों बबायबो कक सानाय ताबो नों निले बिल क्लियर दा बिल मायाको सार बसे तालबसे ओंखा डिसेम्बर नि माया सार डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च माइसि हिन्दी आनो सारदा हिन्दी डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रिल मे जून तो तब हाचिन हाते से तंग ओके अपडेटा अंगा ताबुक जेता अरावो नरंनि वार्कार सब बक्सा कक्सिरा जाय माने खरक बुरै सुपारभाइजार नि बिसिङो खरकसानि के क्लियर तै तिनजन के क्लियर याबो बसे दको बरंनि जे खरकसानि सुपारभाइजार क्लियर दे आबला आं सासक मालिया सार ओके जे तीनजन आनले क्लियर गया अब सिसक तामो सिंखामो अजे ताम देबरम बिरमो ता खरकसानि सुपारभाइजार हा बाइगो सार बाइगो देबरमा
केबन थानाय फन नाम्बार दं जों ताबुक कक सालायनाय कुकुबुइदा अब बिनि बिल क्लियार बबहाय अरना सोंनाय लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलोसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875